सच बोलते हैं, कभी कभी मेरी नस नस में नबी नबी, हम खालिस दूध बेचते हैं, कभी कभी मेरी नस नस में नबी नबी। गुलाम है रसूल के गुलाम है ते ना गुलामां दे पूरे मुल्क चो दुध खालिस नहीं लभदा। ते ओदा ही ते मिलाद मनाया है कि हजूर पैदा होए ने, ते ओदे आन दा मकसद भी तो दसो ना, भी पैगंबर आके क्या किए। ते पूरे पाकिस्तान च हजूर दियां तरीफां कीतियां गईयां ने, ते जो हजूर ने क्या है, मैं सवाल कर लगा है, हर गली से ये नारा निकला है, मेरी नस नस में नबी नबी, मेरी नस नस में नबी नबी, मेरी नस नस में नबी नबी। पर नमाज पढ़ते हम कभी कभी मेरी नस नस में नबी नबी, हम झूठ बोलते हैं, सुनिए सुनिए जरा तवज्जो, हर रोज सच बोलते हैं कभी कभी मेरी नस नस में नबी नबी। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हम चूम जाते हैं जिक्र रसूल से, मेरी नस नस में नबी नबी। हम सच बोलते हैं कभी कभी मेरी नस नस में नबी नबी, हम खालिस दूध बेचते हैं कभी कभी मेरी नस नस में नबी नबी। हम मिलावट शुदा चीजें बेचते हैं हर रोज, हम भी खालिस बेचते हैं कभी कभी मेरी नस नस में नबी नबी। हम सुन्नत पे अमल करते हैं कभी कभी, हर रोज बिदअत अपनाते हैं, सुन्नत पे अमल करते हैं कभी कभी, हम रस्म पे चलते हैं, सुन्नत पे चलते हैं कभी कभी, मेरी नस नस में नबी नबी। ये जुमला आज पूरे पाकिस्तान की सड़कों पे गूंजा है। गुलाम है रसूल के गुलाम है ते ना गुलामां दे पूरे मुल्क चो दुध खालिस नहीं लभदा। दवाई एक नंबर फार्मूला नहीं लभदा, दवाई मरीजा मस्कीना दियां किसी अस्पताल सरकारी चाही भी पई होवन ते गुलाम चाह के वेच छोड़ देने। ये गुलाम जेड़े दावा पे करते ने, दावा नाल बंदियां दे गुर्दे पे कटदे ने। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ते जिंदगी लग जांदी है। इश्क दा राह ही जवाना, हर बंदे दा काम नहीं इस पेड़ च कदम रखे, ताई दशिया सुनिया हक अदा करदा जावे। गुलामी दा दावा सोच के करी, जिथे भों तूड़ी खालिस नहीं लभदी, मिट्टी रला के कोई जिस दा भार वध जावे, कोई मरना ना हो ते हजूर दे मथे ना लगना। गुलाम है रसूल के गुलाम है ते गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। गुलामी दा दावा मुसलमाना सोच के करी, मुस्तफा दे गुलामा विच अली जैसा इमाम खलोता है। कलमा पढ़ के मुसलमान नू मार देने आ। अल्लाह अकबर दा नारा मार के नाम ने हाथ मुसलमान पहले हुंदा ही भी शिया दी मस्जिद धमाका करना है या शिया दी मजलिस करना है, हुण खत्म हो गया है। हुण तागूत दी निगाह विच, तागूत दी नजर विच जेड़ा भी मुसलमान है मार दियो। याद रखी, तू ते तेरी जान ते तेरी जिंदगी कीमती नहीं। यहूदी जिसनु मारना चाहता है ना, वो इश्क मुस्तफा कीमती है। हाथ कभी मोहताज नहीं होगा। मैं हमेशा दुआ करता तुहाडे वास्ते अली वालों, जिहड़ी चीज खोना चाहता है, जिहड़ी चीज साडे दिलों चों मिटाना चाहता है, असी तो लातादाद बार जमदा भाल परेशान ही हो जाता है। जदों पलदा है 7-8 साल दा हुंदा है, टुरन फिरन जोगा हुंदा है, बाहर निकलदा है, वो हैरान ही हो जाता है भी मैं किहड़े दीन दी इत्तिबा करां। अहमदिया में अपनी मस्जिद दे बूहे उत्ते ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही लिखिया हुंदा है। पता नहीं की कुछ हो रहा है। कुरान पाक दा साडा तो चुके फिर हमसाए बन दिन, वो रवा ते लालियां नाल ही है ना, कोई 8-9 किलोमीटर का सारा फर्क है। तो पता नहीं की कुछ आलम इस्लाम नाल, मगर असी एक पूरा माशरा किसी अपनी जिम्मेदारियां तो आगा होना ही नहीं चाहते बई ये पिछले करन। मैं स्कूलों छुट्टी होंदी है, रोड ते जा रहा होना, तो जदों बेटियां नूं और बेटियां नूं निकलदा मैं वेखदा स्कूलों चों, तो मैं दुआ मंगदा, मैं आदा मेरा रब तेरा ही निजाम है, वरना जिहड़ी दुनिया साडे नाल है कार पे कर दी है, साडी औलाद नाल किहड़ी कार कर सी। सोचने वाली गल है ना। दसो का मेरे समेत सारे मोहतरम हस्तियां दसो किस निजाम में गुजर रहे हैं। मुसलमान होके ला इलाहा छोड़ दो, एक बार फिरकियां दी बात सुनो, छोड़ दो। फिरका वारी है तो नुकसान ही बड़ा कीता है साडा। अग भड़का दी जाती है, सजियों खब्बियों पार्टियां दे बंदे मरा दिते जाते हैं, पैसा मैदान में सट दिता जाता है। तो इस मुर्दार दे खरीदार
مردار دے اس دنیا نو مردار آکھ رہے ہیں، اس مردار دے مردے عاشق ایمان بولے گا، بندہ نہیں بولے گا، ایمان بولے گا میرے اس مردار دے مردے عاشق جوانوں تواڈے واسطے گل کرن لگا، اے دنیا مردار، اے او بڈھی دلہن اے دنیا جوانوں جس دے لا تعداد عاشق انتے کسے دے بھی ہاتھ نہیں آئی۔ ہمت نال جوانوں بولنا ہے، میں تواڈے کل سفر کر کے آیا شیعہ سنی جوانوں مل کے حیدری کسے دے ہاتھ نہیں آئی، کسے دے ہاتھ نہیں آئی تو نہ آئے گی، آمن علی بھی نہیں۔ اے مارو نگاہ کیڑے کیڑے لوگ آئے، کیڑے کیڑے سردار آئے، خاک ہو گئے۔ زمین نہ اتھے ہی پئین 100 مربع زمین ونڈیتی ہے، 2 بھراویں 50 مربع آئی، اگاؤں 2 ونڈیتی 5 مربع آئی، اسی طرح تقسیم ہوندی گئی۔ جوانوں آج بھی ویکھو 50 مربع اتھے ہی پیا ہویا ہے، زمین نہیں ونڈیندی، بندے ونڈی جاندے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، زمین کوئی نہیں آ جاندی ہے، زمین تو وہی ہے جڑی اللہ نے فرض چاہی، بندے ونڈیندے آ رہے۔ اللہ تو نباد رکھے، اللہ تو زندگی دراز کرے، بزرگان دا سایہ مولا سلامت رکھے۔ زمین ہوتے ہی پئین، رقبے جائیداداں ہوتے ہی پئین، وہی زمین ہے، وہی نظام ہے میرے محترم سامعین۔ احساس مک جاندا ہے انسان جدو آئی دی دنیا میں، جدو انسان اٹھدا ہے کہ میں کس دی اتباع کراں، اس جہا خالق کوئی نہیں، مدینے والے جہا نبی کوئی نہیں، حق نہ پو تو سارے مسلمان سچ تے تائی دا حق ادا کر دے آئے تے او جڑا نجف وچ اس جہا ولی کوئی نہیں۔ جندا گزارا ہوندہ ہوئے علی سوا وہ نہ بولے، کسے دا گزارا نہیں علی ابن ابی طالب سوا۔ اللہ تو نباد رکھے میرے بھائی، میرے جوانوں ہے گزارا کسے دا؟ علی ابن ابی طالب اسی فرقہ واریت دی جنگ دے وچ اسی ایسے الجھ گئے، جان دو جوانوں میرے علیہ سنت جوانوں کہ سن 1400 سال تو سن کیوں مارے آگے علی ولی اللہ علیہ نو ساتھو تو کسے درد پوچھئے ہی نہ نا۔ روڈ تے بندہ مر جاوے تے پورا روڈ کٹھا ہو جاندہ ہے، چاہو یار کوئی وارث ہو سی، کوئی اس دا لگدہ ہو سی، کوئی سرد خانے رکھا ہو، کوئی امانتی دفن کرو، کوئی ساڑھے تو 100 مارن تے سن کسے فاتحہ نہیں دیتا۔ ساڑھے 20,000 جوان پڑھے لکھے لوگ ساڑھے مار دیتے گئے، انجینئر، ڈاکٹر، ایڈوکیٹ، پڑھے لکھے قیمتی پتر ہوں جی قیمتی ہوندہ ہے، باہمیں کچھ نہ کرے۔ ماں باپ کوئی رب نال طے کر کے ضرور لین دن بھئی ہو جیا دیوی ہو جیا دیوی، وہ دن بس عطا کر چنگا ہوئے ایسا عطا۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یاد رکھے جوانوں سی شیعہ نے حیدر قرار اپنے علیہ سنت بھائیہ نوں توفتہ نے بات پیش کرنا چاہنا کہ 1400 سال تو اسی سن دنیا نے مارے آئے، 1400 سال تو اسی سپر پاور جڑیاں طاقتیں دنیا دیاں گزری ہیں نا، انہاں نال اسی لڑے ہوئے لوگاں۔ اسی عام لوگ نہیں ہیں، عالم اسلام دے اندر جڑے شیعان حیدر قرار ہیں نا، انہاں او مصیبتاں برداشت کیتیاں جڑیاں باقی کسے مسلمان دے کسے قبیلے نے نہیں کیتیاں۔ یاد رکھا ہے جوانوں، ٹکر کھانا سوکھا کام ہے، کوڑے نو کوڑا آکھنا اوکھا کام ہے۔ ایسا یزید نو آکھیا ہے، دن نے چاکھیا ہے، رات نے چاکھیا ہے، دنیا سر ماریا ہے، سر اٹھا کے خدا آباد رکھ۔ مہربانی میرے بھائی، مہربانی میرے بھائی۔ تسی جا کے مشکات شریف کھولو، سیاستہ دی کوئی کتاب کھولو، اس دے اندر انہاں لوگاں دا عجر پڑھو کہ انہاں لوگاں دا کی عجر ہے کہ جنہاں دے دل وچ محبت محمد و آل محمد وہ صرف شیعہ ہی نہیں ہو سکدا، وہ
اس وچ کوئی بھی مسلمان شامل ہو سکتا ہے، بلکہ مسلمان دی بھی حد نہیں. میں سے شیر ویکھے، میں سے کبوتر ویکھے، میں سے سپ ویکھے، عشق محمد و اہل بیت محمد وچ غرق ہوئے ہوئے گھوڑے ویکھے. ہائے 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 ہائے. عشق محمد و آل محمد وچ غرق ہوئے ہوئے پتھر ویکھے. پتھر یاد رکھا ہے جوانوں، جنہ پتھراں سب تو پہلے انہاں قبول کیتا ہے، نہ کوئی اللہ فیروزہ بنا دیتا، کوئی عقیق بنا دیتا، کوئی مرجان بنا دیتا. اے انہاں دی محبت دا صلہ محمد. اور کوئی پتھر پا سکتا ہے؟ پتھر دا کیڑا دین ہے، کیڑا مذہب ہے؟ رب دی مخلوق ہے. یاد رکھا ہے جوانوں، سب تو بڑا دین ہوئے، سب تو بڑا مذہب ہوئے، سب تو بڑا راہ ہوئے اللہ کلش. جیڑا راہ اس راہ تائی نہیں جاندہ وہ راہ نہیں. اسی 1400 سال تو غدیر تو اسی وکھرے ہوئے. غدیر تو بندیاں ساڑھے نال دشمنی کیتی لوگاں. خدا درجات بلند فرماوے. بابا جی سید ریاض حسین شاہ صاحب رتو آلہ لیاں دے وہ ٹور گئے نہ سا ٹور جانا ہے. جھوک فنا آج نہیں تکالے پینڈا مکانا لے. وہ فرمیندے ہوندے ہیں زمانہ یاد رکھ، اسا علی نو مان کے نبی نو نہیں منیا، نبی دی مان کے علی نو منیا. حیدری اللہم صلی اللہ محمد و اور یاد رکھا جوانوں کو شیعہ نہ لکھان نال کوئی بندہ شیعہ نہیں ہو جاندہ. حال حلیہ بڑا نقص ہے. شیعہ اللہ وصف نہیں. اگر شیعہ علی کوالٹی نہیں ہے جوانوں. علی بادشاہ دے شیعہ دی علامات ہیں جوانوں. علی بادشاہ دے شیعہ دی علامت 51 رکعت پڑھنا لا اسی. لیکن کوئی بھی نہیں رہ گیا میرے سمیت. حق تو بلے آئے، حق تو بلے آئے جوانوں. اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمائے میں نہیں آکھیا. 51 رکعت اس دی پہلی خصوصیت ہے علی بادشاہ دے شیعہ دی. تیری میری شفاعت ہونی ہے شیعہ سنیاں محباں لے کھاتے چ. تیری میری شفاعت ہونی ہے اس محبت آلے کھاتے وچ جس کھاتے وچ علی ابن ابی طالب دی محبت آ جانی ہے، دل وچ محبت آ جانی ہے. اس گناہاں نو کھا جانا ہے. حسن حسین بادشاہ دے نانا نے پوری امت دے نبی ہے نا. اگوں ہر فرقے کسے نبی تم لیا کتنا کچھ ہے تو فرقے دا ہونا ہے نا نظام. آقا علیہ السلام تو وما ارسلناک الا رحمت. او تو اللہ پورے عالمین وسط رحمت بنا کے بھیجیا ہے. پھر علی دا چہرہ وے کے پیدن یا علی جس بندے دے دل لے تیری محبت ہوئے گی نا اس دے گناہ نو تیری محبت انج کھا جاسی جی میں آگ خشک لکڑی نو کھا جا دی ہے. آباد رو دادو گھلوا لے ہو. میں دعا دے کے جا رہی ہوں اے علاقہ آباد رو شیعہ سنی سمیت. امام نسائی نے مولانا اسحاق کاڑوی اللہ مقام میں انہوں نے کیا کہ اب امام نسائی نے کتاب لکھی فضائل علی ابن ابی طالب تے شام میں انہوں نے ماریا گیا. وہ علی تے کسے دا اجارہ نہیں. علی نور ہی ایسا ہے. ذرا آؤ جوانو جتنی محبت شیعہ سنیوں نو مولا علی نہ لاؤ یار اظہار کر لویے. آؤ آج اظہار کر لویے. اللہ دے جہان وچ او نور علی. اور میں بڑا جملہ ممبر تے آکھیا ہے، ماحول بڑا سونا ہے، سارے گھر موجود ہو. میں جملہ کھڑ لگا تائی تو مراد داد نہیں ہے. تیرے چہرے تے ایسا نکھار آ جاوے من پتہ لگ جاوے جملہ پہنچ گیا ہے. اللہ دے جہان وچ علی ایک ایسی کسوٹی ہے جس دا بندہ دشمن ہوئے بھی صحیح نہ تے آکھ نہیں سکدا میں دشمن علی. واہ یا علی تیرے فضائل دا کیا کہنا.